ओं नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंद द्वितीय अध्याय। द्वितीये निमिनव ऋषि संवादे नारद महर्षि श्रीभागवत धर्मवाणी वसुदेवंक आगे भणी। श्रीशुक उवाच शुण परीख मन स्थिरे अद्भुत द्वारका नगरे गोविंद भुज दंड बळे जादवे थांती सुख भळे जहि नारद थांती नीति कृष्ण भक्ति हृदय चिंती मर्त्य मनुष्य देह धरी के कृष्ण भाव परिहरी वास्तव आदि देवगण जाकु सेवंती अनुक्षण भव विरंची जार पादे सेवंती नित्ये अप्रमादे। नारद मुनि एक दिने गले वसुदेव भुवने नारद आगमन भाव देखि जानिले वासुदेव पवित्र जले पाद धोई आसने बसाइले नेई चरणे करी नमस्कार भावे बोइले जदुबीर। वसुदेव उवाच धन्य जीवन आज मोर देखिली चरण तुम्भर तुम्भे जे लोक परित्राणे ब्रह्मांडे बुल अनुक्षणे पिता मातांक आगमन पुत्रंकु कल्याण जेसन विष्णु भक्त जन देखी निर्मल हुए चर्म आखि जंतुंकु देवंक चरित साधई दुख सुख अर्थ तुम्भर प्राय साधु जेते केवल प्राणी सुख अर्थे साधवे विष्णु भावे थांती एणु प्राणींक हिते चिंती देवंक चरित प्रमाद करई हरस विषाद मनुष्ये सुख भोग चिंती जेयबा देवंकु भजंती देवे ताहांक उपकारे भजंती भक्ति अनुसारे स्वभावे देवे छायावत बसंती कर्मर आयत्त तेणु से कर्म अनुसारे प्राणींकी तसु थांती बरे से कर्म फल अनुमते प्राणी भुंजंती बेनिमते विष्णु भक्त प्राणींकर जगते नाही आत्मपर दया करंती दीन लोके दीन हरंती दुख सुखे आज मु देखी तुम पाद लोभिली सकल संपद तथापि वैष्णवर धर्म विष्णु प्रसन्ने जेते कर्म ताहा सुनिते मोर इच्छा पुछई कह धर्म दीक्षा जे धर्म कथन श्रवण सकल भय निवारण पूर्वे मु तप जोग बळे सेविली विष्णु पाद मूले विष्णु जाचिले मते बर मोर अदृष्ट बलियार मुख न मागी पुत्र कामे पड़िली माया मोह भ्रमे एबे उपाय तुम्भे कर जेमंते तुटे भ्रम मोर। श्रीशुक उवाच ए रूपे वसुदेव वाणी शुणी सानंदे देव मुनि बोलंती शुण जदुबीर धन्य वचन एतहर तोचित भागवत धर्मे कल्पिला पूर्व पुण्य कर्मे शुण से धर्मर महिमा के कही पारे गुण सीमा
जेबे श्रवणे एहा शुणी मन वचने परिमाणी यद्यपि देव विश्वद्रोही अन्य पतित जेबे होई से धर्मे जेबे मन पशे सर्वकलुष बेगे नाशे धन्य जादव तो जीवन कृष्णे मनिबेशिलु मन कृष्णर श्रवण कीर्तन अशेष दुरित दहन कहिबा शुण सावधान जे इतिहास पुरातन पूर्वे जे विदेह मंडले निमिराजार यज्ञ काले दिव्य पुरुष नव ऋषि मिलिले यज्ञशाळे आसी से नव ऋषि महाजन शुण हे ताहांक विधान ब्रह्मार शरीरु संभव जे मनु नाम स्वयंभुव तार तनुज प्रिय व्रत सुगुण साधु सुजीवंत प्रिय व्रतर सुत जेहि अग्निध्र बोली नाम होई नाभि ताहार तहु जात सुंदर सर्वगुण युक्त ऋषभ ताहार कुमर से विष्णु अंशे अवतार तार महिमा गुण जेते अंत के करु त्रिजगते कहिबा शुण हो ताहार होइले सतेक कुमर सकले वेद विद्यासार पवित्रमय कलेबर ताहांक मध्ये ज्येष्ठ सुत भरत नाम रे विदित भरत थाई पुण्य कर्मे भारत भूमि जार नामे भुवने राजभोग भुंजी बने पशिला राज्य तेजी तपे तो शिला भावग्राही जाति स्मर से जन्म होई एमंते तिनि जन्म अन्ते पशिला विष्णु पाद गते अशेष दुख नाश गला जन्म मरणु निस्तरिला आबर 59 भाई तांक महिमा शुण तुही ताहांक मध्ये नवसुत साधु सुगुण बलवंत होइले नवद्वीपे राजा सुखे पाइले जन प्रजा एक अधिके अशिशुते वेद अभ्यासी दृढ़ चिते कर्मे आराधि नारायण जगते होइले ब्राह्मण शेष जे नवसुत थिले निर्गुण जग अभ्यासिले से आत्मज्ञानी साधु धीर जटा विभूति दिगंबर मित्र ऐरी पक्ष सम शुण हो ताहांकर नाम से कवि हरि अंतरिक्ष एतिनि ज्ञाने ध्याने दक्ष प्रबुद्ध जे पिप्पलायन षष्ठरे आविर्हत नाम द्रुमिल चम 102 कर भाजन नव होई एमंते नव सहदरे आनंदे भ्रमंती संसारे ताहांक मन कृष्ण देहे कपट तेजी एक स्नेहे देखंती सर्वजीव देहे एका गोविंद आननहे परम आत्मा भावे मजी एका गोविंद पादे भजी से अव्याहत इष्ट गति एमंते नव विप्रथांती सिद्ध गंधर्व सुर मेले यक्ष किन्नर रसा तले शिव सुर विपुरे जाती
ବ୍ରହ୍ମାର ଭୁବନେ ମିଳନ୍ତି। ଏ ଆଦି ନାନା ଦେଶ ପୁରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ନବ ସହଦରେ। ସେ ନବ ମୁନି ଏକ ଦିନେ ମିଳିଲେ ନିମି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନେ। ତାହାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନେ ଦେଖି ଜନକ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି। ଦେଖିଲା ଦିବ୍ୟ ତେଜମୟେ ରବିଶ ସାଙ୍କ ସରି ନହେ। ଅଗ୍ନି ଯେ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଥିଲେ ବିପ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଉଠିଲେ। ଜାଣିଲା ବିଦେହ ରାଜନ ଏ ସର୍ବେ କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ। ଆନନ୍ଦ ମନେ ନୃପବର ପୂଜିଲା ମୁନିଙ୍କ ପୟର। ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ପାଦେ ଆସନେ ବସାଇ ଆନନ୍ଦେ। ଦେଖଇ ରୂପ ତାହାଙ୍କର ଯେସନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର। କର ଯୁଗଳ ଶିରେ ଦେଇ ବୋଲଇ ନିସ୍ତରିଲି ମୁହିଁ। ବିଦେହ ଉବାଚ ତୁମ୍ଭ ଚରଣ ଯୁଗ ଦେଖି ନିର୍ମଳ କଲି ଚର୍ମ ଆଖି। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ନବ ବିପ୍ରବର ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଚର। ସଂସାରେ ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରମଣ ଅଶେଷ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ। ଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କଳେବର ଦୁର୍ଲଭ କ୍ଷଣିକ ଭଙ୍ଗୁର। ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେ ଯେ ଭଜେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୟରେ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। କ୍ଷଣେ ନିମିଷେ ଲବେଲେ ସେ ଯେ ବସେ ସାଧୁ ଜନ ପାଶେ। ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତଇ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ତାହାକୁ ବୋଲି ନିଧି ଲାଭ। ସେ ଲାଭ ତୁମ୍ଭର ବଚନ ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣିତେ ଭାଜନ। ଯେ ଧର୍ମ ଆଚରିଲେ ପ୍ରାଣୀ ନିଶ୍ଚେ ଲଭନ୍ତି ଚକ୍ର ପାଣି। ସେ ହରି ଯେଣେ ବଶ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଆତ୍ମଦାନ ଦେଇ। ସେ ଧର୍ମ କହ ମୁନି ମତେ ଏ ମାୟା ନ ଲାଗେ ଯେ ମନ୍ତେ। ନାରଦ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ନିମି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ନବ ମହାମୁନି। ଶୁଣ ହେ ରାଜା ଏକ ଚିତ୍ତେ ଯାହା କହିଲି ଭାଗବତେ। କବି ଉବାଚ କବି ବୋଲନ୍ତି ରାଏ ଶୁଣ ଯେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଗୁଣ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ହରି ପାଦେ ଯାହା ରଚିତ ଅପ୍ରମାଦେ। ଭଜଇ ଜାଣି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ସେ ହରି କରେ ତାରେ ଦୟା। ବିଷ୍ଣୁର ଅଭୟ ଚରଣ ମଙ୍ଗଳ କୁଶଳ କଲ୍ୟାଣ। ଅଶେଷ ଭୟ ନାଶ କରେ ଯେ ନିତ୍ୟେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଧରେ। ଦେହ ସମ୍ପଦ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଏଣେ ମୋହିତ ଯାର ଚିତ। କାମ ସଂକଳ୍ପ ଦିନେ ଦିନେ ବଢ଼ଇ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତନେ। ମାୟାରେ ମନ ଅଗୋଚର ଭ୍ରମଇ ଅଶେଷ ପ୍ରକାର। କୃଷ୍ଣର ଅଭୟ ଚରଣ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ। ହରି ଚରଣ ଲାଭ ଅର୍ଥେ ନାନା ଉପାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଗତେ। ଯାହା କହିଲେ ଚକ୍ରଧର ସେ ଭାଗବତ ଧର୍ମସାର। ଭାବେ ଅଭାବେ ମନେ ଗୁଣି ମୂର୍ଖ ହିଁ ତରେ ଯାହା ଶୁଣି। ଏଣେ ଯେ ଭଜେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତାହାକୁ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ। ହୃଦେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ନୟନ ବୁଜେ ଯେବେ ଧାଇଁ। ପଥ ନ ଜାଣି ଯେବେ ହୁଡ଼େ ସେ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ହେନ ପଡ଼େ।
ବେଦ ବଚନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏବେ ନି ବିପ୍ରଙ୍କର ନେତ୍ର। ଏକ ନଥିଲେ କାଣ ହୋଇ ଦୁଇ ଅଭାବେ ଅନ୍ଧ ସେହି। ଏମନ୍ତେ ବିପ୍ର ଯେବେ ଚିତ୍ତେ ହରିଙ୍କି ଭଜେ ଅବିରତେ। ତାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ ସକଳ ପାପୁ ସେ ତରଇ। ଏମନ୍ତେ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଈଶ୍ୱର ବଚନ ନିର୍ମିତ। ଏହା ଯେ ନ କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଧର୍ମ ସଂଶୟ ମନେ ଶୁଣି। କେବେ ହେ ନାହିଁ ସୁଖ ଲେଶ ଉଭୟ ଲୋକେ ସେ ନିରାଶ। ମନ ବଚନ ଦେହ ଚିତ୍ତ ଅବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧିକୃତ। କିବା ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଯେ କର୍ମ କରିଏ ସଂସାରେ। ତା ନାରାୟଣେ ସମର୍ପିବ ଜୀବର ସ୍ୱଧର୍ମ ଏ ଭାବ। ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଗୁଣ ଈଶ୍ୱର ବଚନ ପ୍ରମାଣ। ଏଣେ ସକଳ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଅଜ୍ଞାନ ତମ ନାଶ ଯାଇ। ଶୁଣ ହେ ବିଦେହ ମହୀପତି ଯେ ହରି ଭାବ ନ ଜାଣନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାରେ ତପ କରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରୁ ନ ତରେ। ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସେ ଥାନ୍ତି ପଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ। ତାହାଙ୍କୁ ମୋହେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବିଷୟା ରସେ ବଢ଼େ ସ୍ପୃହା। ଦେହକୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଣି ବୈରୀ ମିତ୍ର ପରିମାଣି। ଭ୍ରମଇ ଶୋକ ମୋହ ପଥେ ଅଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମଗ୍ରସ୍ତେ। ତେଣୁ ସଂସାର ମୋହେ ଜଡ଼ି ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟେ ଥାନ୍ତି ପଡ଼ି। ଯାର ମାୟାରେ ଏତେ ଗତି ତା ଭାବ ବୁଧ ଜନେ ଚିନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଭଜନ୍ତି ଏକ ମନେ ନିର୍ମଳ ଧ୍ୟାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଭାବେ ମନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଲାଭେ। ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବ ଦେଖ ଦୁଃଖକୁ ମଣେ ମହାସୁଖ। ଯେ ସନେ ସ୍ୱପ୍ନ ମନୋରଥେ ଭ୍ରମଇ ନିଦ୍ରାର ଆୟତ୍ତେ। ମନଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ତାହା ମନ ବିଳାସ ମାତ୍ର ମାୟା। ଏ ମନ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଦେଲେ ଏ ମାୟା ନ ଲାଗଇ ଭଲେ। ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଏ ଭଜନ ଭୟେ ଭାଜିଲେ ଯୋଗୀ ଜନ। ଏବେ କହିବା ଶୁଣ ରାଏ ସୁଗମ ଭଜନ ଉପାଏ। କୃଷ୍ଣର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ନାନା ଚରିତ ଏ ଜଗତେ। ଶ୍ରବଣ ସ୍ମରଣ କୀର୍ତ୍ତନ ତାର ଇ ଅଶେଷ ଭୁବନ। ସେ ନାମ ଭାବେ ଚିତ୍ତ ଜଡ଼ି ହୃଦରୁ ଲାଜ ଭୟ ଏଡ଼ି। କାମାଦି ସଙ୍ଗ ଦୂର କରି ଏ ଘୋର ସଂସାରେ ବିହରି। ଉଚ୍ଚେ ଡାକିବ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶୁଭିବ ସକଳ ଶ୍ରବଣ। ଆନନ୍ଦେ ତଳିବେନି କରି କଣ୍ଠ ଗର୍ଜନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ। ଉନ୍ମତ୍ତ ପ୍ରାୟ ନୃତ୍ୟ କରି ଲୋକ ବେଭାର ପରିହରି। ଗଗନ ସମୀରଣ ଜ୍ୟୋତି ଯେ ଅବା ସଲିଳ ଧରିତ୍ରୀ। ନଦୀ ସାଗର ତରୁଗଣ ପର୍ବତ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ। ଜନ୍ତୁଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଏ ସର୍ବ କୃଷ୍ଣର ଶରୀର। ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ଏକ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟେ। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହିତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଏଭାବେ ଲଭି କୃଷ୍ଣ ପାଦ ହରିବ ବିଷୟା ବିଷାଦ। ଶୁଣ ରାଜନ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା
तुओ बाप चारिबो एहा जोगिए जोग तप बळे भ्रमन्ति भारत मण्डले निर्मल ज्ञाने हृदगते जाहा चिन्तति एक चित्ते अनेक जन्मे जाहा सिद्धि बाहु दुर्लभ जेउ सिद्धि श्रीकृष्ण नामर कीर्तने केमन्ते लभे एक जन्मे शुण हे राजा मन देई उत्तम शिष्य एहा कही जे भक्ति जोग प्राणींकर श्रवण कीर्तन गोचर एणु से तत्वज्ञान स्फुरे विषय रसन सुमरे परम प्रेम कुल भई एतिनी एक काले होई बढ़ई दिने दिने ज्ञान जंतुଙ୍କୁ भोजन जेसन अन्य भोजने प्रतिग्रास क्षुधा पिपासा करे नाश तदन्ते तुष्टि पुष्टि लभे सुख उदय हुए तेबे कृष्ण भजनु सेहि मते भक्ति लभन्ति भागवते तहु जन्मई वैराग्य माया जडित सुख त्याग तदन्ते होए दिव्य ज्ञान ए अनुभव अभ्यासीन आनंदे रस पाई नीति चित्ते प्रवेश होए शांति परम शांति भजे भले तृतय तपु से निस्तरे एमन्ते कबीर वचन जनक शुणी तो समन सुख संपदे कृतकृत्य बलई विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे वसुदेव नारद संवादे भगवद्भक्ति धर्म निरूपणं नाम द्वितीयोऽध्याय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।